Once again, candidate number 6, Roger Aris. Anis, Epi. Wow, sarap mo. Magaw, di ba dati ganyan trabaho? Ang sarap mo. Ay! Sarap mo, Dol. Ganyan na ganyan ka dati mo trabaho. Olo. Wala, di na kinuha. Di na kinuha isuot. Babalik pa pala. Wala, di na ako kinuha. Thank you so much, Roger Aris.